Welcome to Jen&Jeaf channel. Today we are going to harvest lipote fruit from made along eastern Samar. Please enjoy watching. Don't forget to subscribe and press the bell button for more videos update. Aroy, mahinta ta. Tunan. Inuulo ko nung kalo. Ikaw gada. Mama. Ya, Lola. Gada. Ano na, sekreto ka la. Hi. Pag inura-ura kay. Hala, pilit, tipalit. Kada mo. Ano na nga tuig, wala man pagbunga. Kada mo. Mama. Sarap. Grapes. Pana. Ay patan sa patan. Napi yung hiyaw mi. Asim kuno. Maasim ang kuno. Damo ya. Ay kung nakaabot lang tanan. Awesome. Ura, tatata na daw la. Maslom kaya niya kinuha. Matipula pa man. Ipon. Hindi man baby. Yadi, matamis in. Hapil. Nagtidi na kam tipalitin igo. Ato ni tatay. Mamalik matira mala Joseph nira ati ani nila. Gusto na ni kaya umagat. Mapalitit. Naglili. Ato na. Uy, yamada. Ano lang? Mother. Ay, nalugat ka bataan. Wala na nag... Pagbirik-birik ka na. Gihura. So, nakapalanggana. Igo. Karing, bili na kayo ng igo. Kaya. Ano? Yeah. Pahigda ta na light. Dahura ay. Awesome. Nag-iirito man. Oy, naabot ka la. Tama. Rasa. Sarap.